Langsung apa? Langsung ya. Kasih tahlil lengkap. Lengkap lah. Tahlil lengkap. Lengkap ya. Kayak biasa kali. Kita bawa. Yo, diceroin ki apa? Ayak. Oh, ayak itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyullah khusus syahadul qadir jailani wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Bener Dusun Sibar Jaya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau tuan rumah yaitu Bapak Sulistianto dan juga Teteh Irah dan juga seluruh keluarganya. Ya alhamdulillah, semoga senantiasa kita doakan keluarga Bapak Sulis senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridho dan senantiasa diberikan karunia fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Tak lupa kepada ibu-ibu jamaah pengajian yang biasanya hari Jumat, pada kesempatan sore ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah di Bumina Bapak Ulis, yaitu dalam rangka seperti biasa kita orang sadayana thalabul ilmi, tetapi di sisi lain ada suatu niat, yaitu kita membantu mendoakan kepada almarhumah khususnya dari keluarga Bapak Sulis dan juga Teteh Irah yang telah di alam barzah. Semoga senantiasa almarhumah mendapatkan ampunan, mendapatkan nikmat kuburnya dan diberikan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan sore ini, marilah sebelumnya kita bersolawat, mengucapkan solawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga solawat beliau, syafaat beliau senantiasa mengalir kepada diri kita dan keluarga kita dan anak keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kepada acara inti, yaitu yang secara khusus adalah rasa syukur dari beliau Bapak Sulis dan juga mendoakan kepada almarhumah, tidak ada salahnya kita sedikit merenungi, sedikit bermujaharah atau sedikit menuntut ilmu. Seperti biasa setiap Jumat kami berpesan, baik yang sudah lama atau mungkin baru bergabung, tidak ada bedanya di antara kita. Bahkan bisa jadi yang baru bergabung sudah duluan nyampe ke Allah, atau mungkin yang sudah lama belum tentu bisa cepat ma'rifat kepada Allah. Kuncinya adalah bagaimana terus kita menggaungkan zikir, yaitu zikir sadar, zikir yang tidak lagi mengucap, zikir yang tidak lagi merasakan, zikir yang tidak lagi ada lafalnya, tidak lagi di batin, tetapi betul-betul zikir yang menyadari bahwa ada iman di dalam hati kita,
setiap apapun yang terjadi, yang Allah tampilkan, Allah perlihatkan, Allah wujudkan di alam dunia ini sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada sore ini semua sejatinya secara hak adalah af'al, perbuatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tadi yang rencananya kita 3:30 baru datang jam 4 karena tadi ada acara, ada kegiatan di Wangon sana. Nah, alhamdulillah ini dapat selamat sampai sini. Kita bisa berjumpa tolabul ilmi, semoga senantiasa bongkapna urang sadayana menang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun kita umurnya ada yang masih muda, ada yang sudah setengah muda, setengah tua, ada yang sudah tua temenan ya. Ada yang sudah hampir tua ya. Ibu-ibu, masalah umur itu tidak ada masalah di hadapan Allah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan hati hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah di sini secara hakikat adalah menyembah yang dimaksud hati selalu menghadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya mah dong pengajian pun Mas. Iya mah dong pengajian. Eta mah mau buat pengajian. Heeh. Iya mah lain cenah pikiran jeung tuan rumah lainnya. Jadi tulisnya buku anang. Biasa ya pakai kenceng. Biasa deui anu mawa suku. Tadi lama teu inget ya, tapi berhubung Desi mengingatkan. Mangga. Nggih, kita lanjut ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui bahwa di dalam hidup ini kita harus senantiasa memurnikan ibadah kita kepada Allah. Memurnikan di sini artinya betul-betul tidak ada percampuran tujuan lain selain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam meniti kehidupan ini kita sudah menjadikan ilmu sebagai bala tentaranya hati kita. Ilmu sudah menjadi bala tentaranya iman di dalam hati kita. Tidak ada lagi bala tentara yang wujudnya hawa nafsu di dalam hati ini. Karena apa? Karena kita sudah dipahamkan oleh Allah melalui ilmu dinul haq yang alhamdulillah sudah hampir 4 tahun atau mungkin 5 tahun ini kita terus setiap Selasa atau setiap Jumat kita kaji. Harapannya ibu-ibu dan saya senantiasa semakin sadar dan semakin sadar Allah. Apa ciri hati kita sudah semakin sadar Allah? Ciri diantara ciri kita sudah ma'rifat Allah adalah hati tidak lagi memandang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang kita pandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo ibu-ibu sudah sering praktek nggih. Pulang-pulang nyampe rumah ketemu suami yang ngomel, ketemu anak yang rewel, ketemu apapun permasalahan hidup. Tolong, kuncinya cuma satu, jangan pernah melihat apapun yang Allah datangkan kepada kita. Karena itu wujudnya adalah ujian. Dan yang kita lihat hanya siapa sih sang pemberi itu semua, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, jadi kita tidak akan panjang lebar pada kesempatan sore ini, karena nanti kita akan ada amaliyah yang intinya pada kesempatan sore ini kami mengingatkan kembali, kami menegaskan kembali, ayo kita terus menggelorakan zikir sil asrar, zikir sadar, zikir tingkat 3, yang dengan zikir itu kita betul-betul bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau kita tidak bertauhid, kita belum mengesahkan Allah, maka di situ kita masih terhukumi musyrik.
Kalau kita masih musyrik berarti hati kita masih dalam siksaan. Ya, apapun yang ada dalam hati ini wujudnya siksaan apa? Takut, gelisah, khawatir ya. Tak lihat ibu-ibu hari ini kayaknya nggak khawatir kok Mas Vicky nggak datang-datang ya. Gimana mau khawatir, di sini sudah banyak pacitan Mas. Ya. Ya, alhamdulillah, nah ini minumnya juga datang ya. Sore ini nyantai aja ya Bu ya ngajinya ya. Nggak seperti biasa. Karena apa? Karena suasananya beda, semilir angin ya. Enak kita di sini menikmati suasana yang baru, yang nyaman ya. Syukur-syukur bisa tiap tahun sekali minimal ya. Ya, kalau yang diberi lapang rezeki ya alhamdulillah monggo. Ya, kalau yang masih belum ya sebisanya. Kita di masjid ya alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu kami berpesan, tolong jangan sampai majelis ini pecah hanya gara-gara sesuatu selain Gusti Allah. Contohnya apa? Makanan jadi masalah, iuran jadi masalah, pakaian jadi masalah. Jangan ya Bu nggih. Mau ibu pakai ungu, ada yang coklat, saya pakai nggak jelas apa. Oh ini pemberian ibu-ibu ini enak, nyaman ya. Jangan masalah nggih. Yang penting syaratnya ngaji itu ibu-ibu harus melepas semua pakaian-pakaian dohiriyah. Maksudnya bukan berarti nggak pakai baju, bukan. Ibu-ibu harus melepas, oh aku seorang pejabat, aku seorang yang dimuliakan, terus dilepas dulu. Aku seragamnya ungu, itu jangan diakui. Bah ungu, bah coklat, meskipun dipakai, jangan pernah membandingkan. Yang belum punya ungu kayak Bu siapa? Bu Kadus ya, jangan berpikir sedih. Ah, besok saya mual ikut pengajian. Gara-gara pengajian saya harus beli seragam. Jangan ya. Tidak ada yang mewajibkan ya. Tidak ada yang mewajibkan dan tidak ada yang mempermasalahkan. Saya yakin ibu-ibu juga tidak akan mempermasalahkan. Itu maka ke depan ayo apapun yang kesibukan hati kita, meskipun sudah hampir 5 tahun ini ya, Mas kok pengajiannya intinya cuma itu terus ya, yang dibahasanya Allah gitu ya. Ya karena memang pokok ilmu agama itu ya kemakrifatan. Tidak ada pokok ilmu selain hanya mengenal dan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Kami sengaja tidak mengajarkan ibu-ibu tentang syariat karena syariat itu sudah lengkap. Ibu-ibu sudah bisa sholat, sudah bisa macam-macam, sudah pas semua itu. Yang penting adalah hati kita, mari kita tata bagaimana caranya bisa selamat di dunia wal akhirah. Karena taat saja belum tentu selamat. Taat itu butuh kemakrifatan kepada Allah. Dan apapun yang Allah adakan, hati kita sudah selalu sibuk melihat Allahnya. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, kira-kira ini ibu-ibu sudah semakin merasakan ketenangan nggak dalam hati? Coba ada bedanya nggak gitu? Sebelum mengenal sirul asrar atau zikir sadar dengan sudah itu, nek menghadapi keruwetan hidup itu ada bedanya nggak? Gitu? Ya. Ada suami marah-marah biasa ya. Ada suami yang gimana Bu suaminya? Kejem ya, kita hanya mesam-mesem ya. Suaminya kejem, kita hanya mesam. Guys, itu aja ya Bu ya. Tidak akan panjang lebar. Intinya kita terus gocean terus setiap detik. Ingat pesan saya, 1 detik aja jenengan melepas zikir sadar, maka bertubi-tubi nafsu menyerang hati kita. Jadi tidak pernah aman Bu. Yang dikhawatirkan apa? Kalau kita sakaratul maut tidak membawa zikir sadar, maka dikhawatirkan nafsu akan membelokkan iman kita.
menuju iman kepada selain Gusti. Nauzubillah, ini bahayanya. Jadi terus selama nafas masih keluar masuk di dalam jasad ini, usahakan terus kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebagai mukadimah pada kesempatan ini, mari kita lanjut pada season yang kedua, season inti, yaitu kaitannya dengan tasyakuran atau mendoakan kepada almarhumah sebagai rasa syukur Bapak Ulis keluarga. Karena apa? Mendoakan orang tua itu sebagai rasa syukur yang luar biasa. Karena apa? Kita hidup di dunia ini karena adanya leluhur, karena adanya orang tua, karena adanya kokot baheula yang telah mendewasakan kita semuanya. Maka kita doakan semoga almarhumah khususnya dapat diampuni, dapat diberikan nikmat kuburnya, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali amal yang sangat mulia ini. Tak lupa mari kita nanti juga doakan khususnya kepada keluarga Mbak Uli, senantiasa diberikan keberkahan hidup di dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang luas, yang barokah, berkah, dan juga diberikan iman takwa, rezeki keselamatan, dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumaidarnya ka urang sadayana, semoga orang sadayanya senantiasa semakin dijaga oleh Allah, diberikan ridho di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali amal sangat mulia ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in as-salihin wal ulama wal awliya, khususan almarhumah dari keluarga Bapak Ulis, yaitu kepada almarhum Babung Sanjuki bin Adam, wal marhumah Indung Warem, wal marhum binti Warem binti Adam, wal marhum Babung Tarmaja bin Adam, wal marhumah Indung Karti binti Adam, wal marhum Bapak Dasyono bin Sanjuki, wal marhumah Ibu Warmah binti Tarmaja, wal marhumah Teteh Wasita binti Dasyono. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya summa illa ruhi almarhum yang Marta Reja bin Adam, wal marhum yang Ratiyam binti Adam, wal marhum yang Karmarja bin Adam, wal marhumah yang Wargi binti Adam, wal marhum Babung Suhirjo bin Marta Reja, wal marhumah Indung Sarhun binti Karmarja, wal marhum Babung Suryono bin Adam, wal marhumah Indung Karsih binti Adam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Summa ila ruhi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan fi qaryah desa Benar Besut Singarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
Selanjutnya marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala wabil khusus untuk keluarga Bapak Sulis, keluarga dan seluruh orang-orangnya dan juga seluruh keluarganya, keluarga besarnya senantiasa semoga keluarga Bapak Sulis senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, diberikan karunia, diberikan keberkahan hidup di dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang barokah, diberikan anak yang salehah dan juga senantiasa diberikan kenikmatan hidup di dunia wal akhirah, keselamatan dan juga ketentraman hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Secara khusus mari kita mohon kepada Allah, khusus pada putrinya yaitu Inanda Silvi yang mungkin masih kuliah ya. Kita doakan semoga dalam belajarnya, dalam menempuh pendidikannya senantiasa diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan keselamatan dan juga kecerdasan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya dan juga nanti ke depan menjadi orang yang bermanfaat, menjadi kebanggaan keluarga dan juga saudara dan juga senantiasa mampu menjadikan hidup yang tentram di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ada lagi? Tidak, ketinggalan. Itu ibu-ibu untuk yang secara umum marilah kita doakan daerah kita, daerah benar dan juga keluarga kita semuanya senantiasa semoga dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan dalam daerah kita, seluruh penduduknya diberikan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala mara bahaya dengan dijadikan daerah yang baru thayyibatun warabun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. ما أمر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مخطفون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فهم لا يبشرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأشرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعدلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مشركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شهادة واحدة فإذا هم غامضون يا حسرة على العباد ما يتم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا ما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جاءوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأرسلنا منها خبرا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدينا فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملت ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنريهم فلا صريخ لهم ولم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا للحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا ما لا يشاء الله عذابا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يحشرون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فيضرب اليوم لكم ولا تشنا إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جنة التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
يخصمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشيوط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ونفع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا لهم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الشهد أنا خلقناه من الفتح فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها ولم ير وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بل هو الحلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رسول لما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا شهدنا وأطعنا غفر لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين
وارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد المخلوقات كانوا للهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على أشرف مخلوقاتك سيدنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا مولودك اللهم صل وسلم على أشرف مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذاقت قارنا وغفلتك الغافلون. وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي الله ويكافئ مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا حاضي الحاجات إنك السميع العليم مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وعافية في العالمين وبركة في رزقنا وتقبل موتنا ورحمة للموتنا ومغفرة لبعد موتنا. اللهم هون علينا في سقط موتنا ونجد من النار وعافنا في سقط اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعلنا من أهل معرفتك من أهل شهودك من أهل ذكرك من أهل عبادتك مباركة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, mohon sedaya Bapak Uli sekeluarga nuhun seakan-akan atas segalanya dan juga mohon maaf apabila ada syukur, kumpul dan tumbuhnya, ada kekurangan dan khilafan Bapak Uli sekeluarga mohon diampura. Dan semoga kita doakan rasa syukur atas apapun yang Allah berikan kepada Bapak Uli sekeluarga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin ditambah nikmatnya, semakin ditambah nikmatnya di dunia wal akhirah, lahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kembalinya kepada kita semuanya, semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.